अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और सुकून के साथ जी रहे हों। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और सुकून के साथ रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपका किरदार, आपके अखलाक पूरी इंसानियत के लिए, आलमीन के लिए रहमत है और बाइस बरकत व सआदत है। इससे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक के ताल्लुक से कुछ बातें बयान की गई हैं जो हमारी जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी है और उनको हम इख्तियार करके, उन पर अमल करके अपनी दुनिया और अपनी आखिरत संवार सकते हैं। और आपकी अखलाक करीमाना की कुछ बातें बयान करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े इंसान थे हर एतबार से। तवाज़ो, खाकसारी, बुजुर्गी, बड़ाई, तकवा, तहारत, पाकीज़गी, इबादत व तहज्जुद गुजारी, किसी भी चीज में आप कम नहीं थे। हर चीज में आप मुकम्मल थे और 100% मुकम्मल थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा होने के बावजूद भी अपने घर के काम बेतकल्लुफ कर लिया करते थे। बकरियों का दूध निकालना, अपने जूतों की इस्लाह करना, अपनी जरूरतें पूरी करना। आप हमेशा दूसरों पर बार नहीं बनते थे और अपने काम का बोझ दूसरों पर नहीं डालते थे, बल्कि अपने अक्सर काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपने हाथों से कर लिया करते थे। घर के काम, बाहर के काम खुद फरमाया करते थे। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मक्के से मदीने की तरफ हिजरत फरमाई, सबसे पहले आपने कुबा की बस्ती में क़याम फरमाया। कुबा की बस्ती में आपका क़याम 14 दिन रहा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहां एक मस्जिद की जरूरत महसूस हुई। वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा के साथ मिलकर एक मस्जिद तामीर की। जब मस्जिद तामीर होने लगी तो वहां अलग से मजदूर नहीं बुलाए गए, अलग से मिस्त्री नहीं बुलाए गए, कारीगर नहीं बुलाए गए, इंजीनियर नहीं बुलाए गए। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्त्री भी थे, मजदूर भी थे, इंजीनियर भी थे, मेहमान भी थे और काम करने वाले भी थे, कारीगर भी थे। हजरत सहाबा के साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस मस्जिद की तामीर फरमाई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब काम फरमाया करते थे, हालांकि आप बड़े नाजुक मिजाज थे, बड़ी नफीस तबीयत के हामिल थे, बड़ी पाकीज़ा तबीयत के हामिल थे, लेकिन इसके बावजूद भी हजरत सहाबा के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बराबर काम में शरीक रहते थे। हजरत सहाबा आपसे कहते हैं कि हुजूर, हमारे माँ बाप पर आप पर कुर्बान, हम काफी हैं, ये काम तो हमारा है, हमारे लिए छोड़ दीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि नहीं, ये काम सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये काम तो मेरा भी है। कुबा के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तशरीफ ले गए और मदीने में एक मस्जिद की तामीर हुई, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सहाबा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिलजुल कर उसमें भी काम करते थे और हजरत सहाबा ने और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिलजुल कर मिस्त्री का काम किया, मजदूर का काम किया, मेहमान का काम किया, कारीगर का काम, इंजीनियर का काम किया और सब ने मिलजुल कर मस्जिद की तामीर की है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने बड़े आदमी थे, आपके एक इशारे पर हजरत सहाबा जान निछावर करने के लिए तैयार रहते थे। आपके एक हुक्म पर हजरत सहाबा अपनी जानें पेश कर दिया करते थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझते थे कि ये काम मेरा भी है, सिर्फ काम दूसरों का नहीं, ये काम मेरा भी है। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सबके लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, इसलिए मुझे भी इस काम में बराबर का शरीक रहना चाहिए। इन वाकयात को सामने रखकर अपनी जिंदगी हम देखें। जब हम किसी एतबार से बड़े बन जाते हैं, चाहे हम दुनिया के एतबार से बड़े हो जाएं या दीन के एतबार से बड़े हो जाएं, हम अपने हाथ से काम करने को ऐब समझते हैं। अपने हाथ से कपड़े धोना, घर के काम में हाथ बटाना, औरतों के कामों में हाथ बटाना, घर के काम करना, हम इसके ऐब की बात समझते हैं और हम ये समझते हैं कि इससे हमारी शान में कमी आ जाती है, इससे हमारी शान घटती है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी शान नबी की शान से बढ़कर नहीं हो सकती। हमारी इज्जत, हमारा वकार, हमारा एहतराम, हमारी बड़ाई नबी की बड़ाई से बढ़कर कभी नहीं हो सकती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपने हाथ से काम किया करते थे, अपने घर के भी और अपने बाहर के भी। सारा बोझ अपने घर की औरतों पर नहीं डालते थे। इसीलिए आप देखेंगे उन घरों में, उन लोगों के साथ जो अपने घर के काम में हाथ बटाते हैं, अपनी औरतों का साथ देते हैं, घर के काम में ताउन करते हैं और अपने बहुत सारे काम खुद कर लेते हैं, उन घरों में कभी इख्तिलाफ नहीं होता, उन घरों में कभी लड़ाइयां नहीं होती, उन घरों में कभी इंतशार नहीं होता और वहां कभी तलाक की नौबत आती ही नहीं है।
اختلاف وہاں ہوتے ہیں، لڑائیاں وہاں ہوتی ہے، جھگڑے وہاں ہوتے ہیں جہاں آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو قوام ہوں، میں گھر کا مالک ہوں، میں گھر کا ذمہ دار ہوں، میں تو گاؤں کا چودھری ہوں، گاؤں کا بڑا ہوں، میں تو مولوی ہوں، میں تو عالم ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، اس سے تو میری شان گھٹتی ہے، اپنا کام کرنے سے اپنی شان میں کمی آتی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کبھی کمی نہیں آتی تھی۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ شان ہماری بڑی ہے یا نبی کی شان بڑی تھی، بلکہ پتا نہیں، پتا ہے، یہ بات مسلم ہے اور طے شدہ ہے کہ ہم تو نبی کے پیروں کے تلوں کے نیچے، نبی کے پیروں کے نیچے، قدموں کے نیچے جو دھول اور مٹی ہوتی ہے، ہم تو اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن نبی اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ کام میں برابر شریک رہے، حکم نہیں دیتا تھا صرف دین کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، دینی کام میں خود برابر کا شریک ہے، اور ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ سردار ہیں، آپ قوم کے بڑے ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ مالک ہیں، ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ اگر عام آدمی آپ کو دیکھ لے ایسی حالت میں تو وہ سمجھتے کہ شاید کوئی مزدور کام کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر بھی ساتھ تھے، لوگ آپ کے انتظار میں کھڑے تھے، تو لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ نبی کون ہے اور خادم کون ہے، کوئی امتیازی نہیں تھا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے بڑی سی پگڑی باندھ رکھی تھی اور آپ نے بڑا سا کرتا پہن رکھا تھا اور بڑا سا رومال لگا رکھا تھا، یعنی بالکل عجیب طرز آپ نے بنا رکھی ہو، بالکل ایسا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور آپ ایک ہی جیسے معلوم ہوتے تھے۔ ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور ان کے پاس جو چادر تھی اس چادر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر سایہ کر لیا تاکہ پتہ چل جائے سب لوگوں کو کہ میں خادم ہوں اور یہ ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے نبی اور ہمارے رسول ہیں جن کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے سادہ مزاج تھے اور اتنے تواضع کے ساتھ رہتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ تواضع کے ساتھ رہیں، عاجزی، خاکساری اختیار کریں، اور ایسے کاموں میں جو دین کے کام ہوں، جس میں سب کا فائدہ ہوتا ہو، جو پنچایتی کام ہوتے ہیں جن سے دین کا بھلا ہوتا، ہم اس سے اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں، اور گھر کے کاموں میں ہم اپنی عورتوں کا ہاتھ بٹائیں، اپنے کام کرنے والوں کا ہاتھ بٹائیں، اپنے ساتھیوں کا ہاتھ بٹائیں۔ حالانکہ گھر میں آپ کے خادم رہتے تھے، خادمائیں بھی رہتی تھی، اس کے باوجود بھی آپ انہیں ڈانٹتے نہیں تھے، انہیں پریشان نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، ان سے ہمدردی کرتے تھے، ان سے محبت سے پیش آتے تھے۔ ہمیں بھی ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں لانا چاہیے تاکہ ہماری زندگی بھی سنور جائے اور ہم بھی گناہوں سے بچ جائیں اور دنیا بھی ہماری سنورے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، ہر پریشانی سے اللہ آپ کو بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔